ये तीर दा पैसा एम लगा से मी धागी आचे दा तो मी ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ आ पैसा तीर दा ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ कुड़ी गिद्रा बापले को पैसा को ᱧᱟᱢᱟ से कुड़ी गिद्रा कोड़ा गिद्रा जतो हर यहाँ कुड़ी गिद्रा को ᱧᱟᱢᱟ कोन्ना दान है कुड़ी गिद्रा तो बाढ़ धाव को ᱧᱟᱢᱟ मिटे इमरजेंसी माने जैसे रुआ हसु का जैसे और तो अंतर में लटू लटू बीमारी तिरकना तो बीमारी से एक्सीडेंट दुर्घटना ओनार को ᱧᱟᱢᱟ 15,000 और कोन्ना सिरी को ᱧामा पे बिहार में कुमता कोन्ना दान बस में कोन्ना सिरी ओना दो 2100 कहते मिला के भीती रे 10,000 हो दलिया 15,000 20,000 माने तीन मरी चला इना ढील चला सोना रोड लगा है मी धागे खाली 1500 सोना रोड लगा अपना पैसा रोड बांग लगा जैसे मी हड़म बोला और जो बकरा जी का पैसा नाम से और इमरजेंसी फाड़ने जा मोना पैसा रोड बांग लगा खाली प्रथम में मी धागे हम लगा 1500 और इनो कमी और बाइक में ना पैसा तो राजी नाम दिया मैं रिसीव होते हम भी धार तो बाय नाम थोड़ा थोड़ा और উত্তর দিনাজপুর या দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এটা না প্রত্যেকটা জীবনদান গ্রুপটা আছে তাহলে গরিব লোক মানে হেল্প করা প্লাস এই যে খাম দেওয়া তাহলে এই জীবনদান গ্রুপত এই ফেসিলিটিটা লিবা গেলে আমার এই জীবনদান গ্রুপের সদস্য হওয়া হবে কি সদস্য মেম্বার হওয়া হবে না মেম্বার হওয়া হবে তাহলে এটা ওসবা গেলে তোমার মেম্বার হওয়া লাগে আর মেম্বার হলে এটা কি কি ফ্যাসিলিটি পাবেন ওটা আমার দেখাচ্ছি এবং পেমেন্ট দিকে তোমার আসবেন এটা ইউ আর জয়নিং ডোনেট মানে ডোনেট হচ্ছে কি ডোনেশন মানে দান দেওয়া হবে হ্যাঁ লাইফত একবার তোমাকে দান দেওয়া হবে কত টাকা 1500 টাকা তাহলে আমার মসজিদে দান দিছি না এই দানের টাকাটা কি হচ্ছে হয়তো গরিব লোক বা মসজিদের কামে লাগাচ্ছে না সেম সিস্টেম এই জীবনদান গ্রুপের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এটা এনজিও তো তোমার এনজিও তোমার দান করলে অন্য